Kira umpan blotot. Whiskey, November 527, you are clear to Kilo Sierra, November Alpha Fire, Bravo Alpha Yankee, Lima Romeo 3, 4,000 feet. Contact when ready to start. Clear to Kilo Sierra, November Alpha Fire, Bravo Alpha Yankee, Lima Romeo 3, 4,000 feet. Ready to start. Panen kau sasaran, bantu ya mengendar. 7, Redback is correct. Yes, bagus. Saya suka gaya mengendar. Uniform Alpha 669, good day. Kemudian lu pintar kerja. Ground. Request pushback. Pushback approved at own discretion. SMS. Yes. SMS aku wis gak mikir sih, Be. Bisa pengen umpani apa? Umpani saya iki wis biasa nih, umpani sore. Hujan, Yuk, mari yuk. hujan. Umpani sih be, sampe le be. Kapan ya? Ben aku tekan apa sih mang? Ah, bener loh. Mana ya? Lah wingi sampean sisa pira iwak. Atas pore tok na disita apa ya? Aku berarti sampean ya. Orang. 4 bukan siji. Oh, likur. Kamu Ya rolo kan siji. rak kowe. Dari siji ya, ketokane basket tak. Atos. Ora. Rimen. Taruh di situ dulu, Pak. Taruh di situ. Saya taruh 20 ribu bang. Ketokane ya biasa nih semua. Dianggetin kayunya di. Tangannya celengnya itu. Ya itu sepele ke tebara. Kan ukurannya jadi 5, jadi 5, jadi 6, jadi 5, jadi 6. Tangannya kepitingnya karo yakin yang terus. Ngumpanane yang kena. Masalah sosial. Kalau umpani sini di batang anjing ini. Atas pore be, yang bisa tuh. Suara jalan ya. Harus sedikit tuh. Banyak 14. Batang angin ya. Rata-rata anu air. Tapi Loh. kok senengnya gede mana iki? Kurang gini. Seminggu be. Dia makan sampean. Nah, tadi memang gue udah tipe aplang-aplang lah dengan umpan. Kemudian aku sampean. Ground. Gue anak Request taxi. Cuma dulu. Taxi to holding point runway 34 left. Bilangnya SMP sekolah lah. Roger. Taxi to holding point runway 34 left. Mas Risa mau sekolah mana? Mas Risa mau sekolah. Nisem ya tak nisem.
Lah kowe sini semua sekolah si Mumet. Lah nang dari umpan ke rumah-rumah itu kapuk. Ke rumpan. Ke rumpan. Nang umpan kalau umpan. Ini. Dari bengi. Ground. Whiskey. November 1625. Good day. Ya, kami dari cari dari. Whiskey. November 1625. You are cleared to Kilo Charlie Lima Echo Via Echo Oscar November Sierra 5 4,000 feet. Contact when ready to start. Cleared to Kilo Charlie Lima Echo Via Echo Oscar November Sierra 5 4,000 feet. When ready to start. Whiskey November 1625. Redback is correct. Ground. Whiskey November 654. Good day. Whiskey November 654. You are cleared to Kilo Charlie Mike Hotel 5 Echo Mike Yankee Sierra pengen 5 dia anak 4,000 feet. wadon. Ya nak kesana nama Contact when ready to start. Udah oke. Cleared to Kilo Charlie Mike Hotel 5 Echo Mike Yankee Sierra 5 4,000 feet. When ready to start. Whiskey November 654. Redback is correct. Whiskey November 1820 ground. Landed at 50. Report runway vacated. Ground. Whiskey November 1820 runway vacated. Request taxi to gate. Whiskey November 1820 continue taxi to gate. Wilco. Ground. Whiskey November 1625. Request startup. Whiskey November 1625. Startup approved. Report when ready to taxi. Wilco. Ground. Whiskey November 654. Request startup. Whiskey November 654. Startup approved. Report when ready to taxi. Wilco. Request taxi. Whiskey November Masih tidak gagal. 1625. Taxi to holding Betul. point runway 34 left. Request taxi. Sekarang Whiskey November 654. Taxi to holding point runway 34 right. Oscar 5775 ground. Landed at 52. Oh, Runway vacated. nang dia pelabuhan Sen O. Ground. Oscar Kayak model 5775. Runway ngono vacated. kayak aku barang Request buka taxi to kami gate. rak sini itu. Oscar 5775. Continue taxi to gate. hari tujuannya harus ngambil utang. Nang enek tekan November mana itu. 2332 ground. Landed at Nang 52. enek Report kadung runway kan vacated. Kan apa kan ya? Ground. Ake kene. November Lah lu hitung-hitungan 2332 Anak runway vacated. Uangnya Request kayak taxi gini. to gate. jangan dekat mana kan? Akan Whiskey digabung sama November langsung kan? 2332 continue taxi to gate. Ake kene ini cukup bel-bel. Wilco. Di bel-belan kita pendiri pengen itu kita bila organisasi pertama di daerah kota kabupaten produktif dan itu kita Maksudnya kan musola kan sana ini kan gede ini. dari tahun 2009 dengan langkah organisasi ini kan. Tapi ake kene ini semua topik. Ake kon berarti dari satu kota Itu dulu. kan kumpulan kita tahu itu Maurinan dan ulama tinggal Musola apik nemen semua. kan aku lah orang habis cakap orang habis cakap
bakal gabung antara Foxtrot 9523 ground. Landed at kita kan 54. jangan Report runway vacated. Ground. Foxtrot 9523 sini runway bahan yang vacated. oh baru Request bahan taxi to anak gate. 5 Foxtrot mungkin di set 9523 baru yang continue dengan taxi to set gate. lama Wilco. wah bener di set Lagi kan iki sing selamat dia urung ben selamat. Kan itu kan kalau kayak apa kok dia apa. Selamat ini. Itu selamat sing anu proposal ini. Oh, begitu proposalnya. Lah itu lewat HP anu lagi dapat bentuk kertas. oh sih lagi Oh, jadi proposalnya berarti. tapi ini istimewa kah Bukan anggi, mandi anggi. Wih, saduk main tapi nggak mati. Ground. Holding point runway. 34 left. Contact tower on 128.750. Parah sopan lagi. Roger. Contact tower on 128.750. sampai enggak padahal karena ngawur di Indonesia jangan Islam kita berbakal nih PT apa sih langsung bah di tempat anu kah pada kita kan di tempat yang Dekat mari waduh. itu nih kita nih Kerawang kah maksudnya bu dikirim layar dia kan Dia mari apa ya? Tapi Whiskey November 2580 ground. Landed at 56. Report runway vacated. ini kayaknya mangkat. Ground. Menarik kayak Good di day. mana nih? Tengah Ground. mana nih, Holding kayak. point runway. 34 left. Lah iya medbit mana narik kayak di mana nih? Tower on 128. yang awalnya tak bilang jam 12 jam ini Tower. Good day. Holding point runway. 34 left. Ready for departure. Wind 068 degrees 2 knots. Clear for takeoff runway 34 left. Report leaving 3,000 feet. Clear for takeoff runway. 34 left. Call you back passing 3,000 feet. Oh. Boleh. ya kan ya pintar lokasi doang pintar lokasi semua ini langsung Bawa narik nih window. Narik nih window. Ini uang lagi ya. Lo bukan uang, ini narik. Para edang. morat tuh ini mentok dulu jangan satu terus sampai terus yang senang dalam Yang tenang gitu. Will establish runway 35 left. Whiskey November 6 wind 060 degrees 3 knots. Clear to land runway 35 left. Mau baru Clear to itu. land runway 35 left. mulai merokok terus pertengahan bulan 12 mulai katanya baru
Dahil po yung payong si ako lang yung dos delivery nila. Nanti nang umawi ang sapi, kau masak. Jadi ini barat laut tuh. Kalau pilih betul lah. Nah, kalau kaya harus dulu. Kasih san. Turun dulu ya. Full established runway. 35 right. Uniform Alpha 658 wind Aman dulu, 063 balik dulu. degrees.